كتاب الفرنسي الصف التاسع الوحدة الخامسة صفحة 68 page 68 Livre de l'élève Compréhension de l'écrit استيعاب كتابي Ils ont choisi هم اختاروا un métier مهنة qui les fait voyager التي تجعلهم يسافرون Pour le travail من أجل العمل ils doivent voyager يجب أن يسافروا au moins على الأقل une fois par mois مرة واحدة في الشهر dans les 4 coins في الأركان الأربعة du monde للعالم Une jeune فتاة شابة nous raconte تروي لنا ce qui lui plaît بما تحبه dans son job في عملها Avec un travail pareil مع عمل مثل هذا aucun risque لا يوجد أي خطر de s'ennuyer من الملل Mireille est grand reporter ميراي هي مراسلة كبيرة أو هامة en Italie في إيطاليا Elle collabore هي تتعاون avec plusieurs magazines مع عدة مجلات et se rend régulièrement وتزور بانتظام sur le terrain ميدان العمل y compris بما في ذلك dans des zones في مناطق de guerre مناطق الحرب déjà étudiante كنت طالبة بالفعل le voyage السفر إلى découverte واكتشاف d'une autre culture ثقافة أخرى me tenait à cœur قريب من قلبي يعني me tenait à cœur يعني أمر مهم بالنسبة لي J'ai eu l'occasion سنحت لي الفرصة de terminer لإكمال mes études دراستي d'histoire للتاريخ en Iran في إيران où j'ai appris le persan حيث تعلمت الفارسية. Là-bas هناك j'ai fait قمت mon premier reportage بتقريري الأول. Un peu par hasard قليلا عن طريق الصدفة. C'est comme ça وهكذا que je suis devenue أصبحت journaliste صحفية. Aujourd'hui, اليوم je suis ce qu'on appelle أنا ما نسميه un grand reporter مراسلة كبيرة car je pars لأني أسافر régulièrement بانتظام à l'étranger إلى الخارج pour mes reportages من أجل تقاريري je me rends أسافر dans 8 إلى 8 أو 9 أو 9 pays بلدان par an في السنة. Je connais les attentes أعرف تطلعات des magazines المجلات avec lesquelles je collabore التي أتعاون معها et je leur propose وأقترح عليهم des sujets مواضيع en fonction وفقاً de l'actualité وفقاً للأخبار أو لأحداث الساعة et de leur attente وتطلعاتهم. Ce que je préfère ما أفضله c'est alterner هو التناوب les zones بين مناطق de guerre مناطق الحرب et les endroits والأماكن plus calmes الأكثر هدوءاً. Pour moi, بالنسبة لي, le voyage, السفر fait partie essentielle. هو يشكل جزء أساسي du job من العمل. Travailler العمل depuis Rome العمل من روما et le contraire هو عكس de ce que je dois ما يجب علي فعله ce que je dois faire en tant que journaliste كصحفية. Mais, لكن, attention, حذار أو انتبه, on ne devient pas journaliste, لا نصبح صحفيين parce qu'on veut voyager لأننا نريد السفر, ce qui doit motiver, الذي يجب أن يحفز le choix اختيار
de cette profession هذه المهنة c'est d'abord هو أولا de vouloir الرغبة أو الإرادة informer في الإعلان surtout وخاصة qu'il est de plus en plus difficile وخاصة إنه يكون صعب أكثر فأكثر de faire de grands reportages بالقيام بتقارير كبيرة. À ceux qui veulent إلى أولئك الذين يريدون vraiment faire ce métier حقا القيام بهذه المهنة je conseillerais سأنصحهم de se spécialiser بأن يتخصصوا sur une région بمنطقة معينة. pour t'aider لمساعدتك job وظيفة travail عمل risque خطر danger خطر zone منطقة région منطقة tenir à cœur قريب من القلب أو أمر مهم plaire beaucoup رجاء كثيرا aimer يحب يعني يستهوي قلبه se rendre à الذهاب إلى الذهاب إلى voyager السفر collaborer يتعاون travailler avec العمل مع ou pour أو لأجل attente يعني التطلعات أو التوقعات objectif الأهداف بيوت أهداف. هيك بيكون انتهى الدرس صفحة 68 livre de l'élève صف التاسع الوحدة الخامس.